हेलो स्टूडेंट्स आपण समस्त को साइकोलॉजी ऑनर्स क्लास को स्वागत पे बर्तमान वीडियो में जाना आपर प्लस थ्री थार्ड सेमिस्टर आपर एनईपी 2020 अंडर रे जो मैंने भी आपण मैंने प्लस थ्री थार्ड सेमिस्टर देवे से सिलेक्शन क्वेश्चन गुड़िक आपण आसी सारी ए क्वेश्चन को आपने प्राक्ट कर था कारण आसंता काली आपर जो एग्जाम रही एथिक्स एंड भैल्यू आपर बीएससी पेपर रहा आपर कौन भैल्यू एडेड कोर्स आसंता काली जो एग्जाम रही तो ये किसी किसी क्वेश्चन आपर आसीज ठीक अच्छे वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको वीडियो को जो मैंने क्लिक करके आसी फास्ट टू लास्ट पर्यटन देखो कहीं भी स्किप करूँ ना सब सांगसाथी मान पाखक पे सेयार कर दिंतु आउ आमर जो मैंने मेम्बरशिप नहीं ना मेम्बरशिप नहीं आपण मैंने सबकि जापर सिलेक्शन क्वेश्चन गुड़िक आसंता काली कौन कौन रबकि आपने जापर ठीक अच्छे चैनल रे नथिले चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे थी नोटिफिकेशन बटन को ऑल रे सेट करदे जहाँद्वारा कि जिते ए टाइप किसी इंपोर्टेंट अपडेट्स देवी सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण मानक पाखे पहुँची पार भिडियोटी मोस्ट इंपोर्टेंट उत्कल यूनिवर्सिटी अंडर जेकोसी डिग्री कॉलेज रे एडमिशन करथिबा प्लस थ्री थार्ड सेमिस्टर छात्र छात्री मानक पई जो माने एनईपी अंडर रे एडमिशन करके आसंता काली एग्जाम पई के प्रिपरेशन करुछन्ती ठीक अच्छे लेट करवानी जाना क्वेश्चन गुड़िक आप सब कौन कौन रही प्रथम आपर क्वेश्चन देखो रही एक मार्कर 10टी प्रश्न ये समस्त प्रश्नर उत्तर आपको सठिक भाव में लिखापी पड़ो प्रत्येक प्रश्न पिछा ये आपको 1 मार्क मिली ठीक है टोटाल उपर आपको 10 मार्क मिल ठीक अच्छे तो पे ये जेहतु आप नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तेणुक आप 100 मार्क एग्जाम हम जेहतु एनईपी 2020 लागू होती तेणुक एथिक्स एंड भैल्यू हेल्ले आपर कौन 100 मार्क एग्जाम हम और आपर 60% वेटेज निया जेहेतु ये हूँ आपर नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट गुड़िक आप जानते कौन 50% वेटेज निया ओके जाना क्वेश्चन गुड़िक सब कौन कौन नहीं फास्ट तो क्वेश्चन गुड़िक आपके कौन ना नीतिशास्त्र सार कहले तुम्हें कौन बुझ नीतिशास्त्र सार कहले कौन बुझ भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए महात्मा गांधी गोटे नैतिक शिक्षा लेख बोल देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दिला वसुदेव कुटुंबकम कहले तुम्हें कौन बुझ 4 नंबर क्वेश्चन पे देखिए राष्ट्र निर्माण परिप्रेक्षी में देश प्रेम को परिभाषित कर है 5 नंबर क्वेश्चन दिला विश्व नागरिकतार धारणा कौन 6 नंबर क्वेश्चन कौन देखिए वृत्तिगतता शब्द को परिभाषित कर नेक्स्ट देला मूल्यबोध विज्ञान को परिभाषित करूँ देखिए कौन ना टेक्नो नीतिशास्त्र कौन तापर आमर आसला शिशु श्रमिक कौन वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक आपल तापर क्वेश्चन रहा LGBT यार फुल फॉर्मटा लिखापी है शब्द यही शब्दटी कौन व्यवहृत होता है ये हूँ आपर कौन 1 मार्कर 10टा प्रश्न थिला सरला आम बर्तमान 2 नंबर को जी 2 नंबर आपर आरंभ हो 2 मार्कर प्रश्न गुड़िक है 2 मार्क प्रश्न गुड़िक कौन कौन सब ये रही चलते देखा तो आम 2 मार्क प्रश्न गुड़िक जाना पूर्व आपको बीएससी पेपर आपर आसंता काली रही भैल्यू एडेड कोर्स जोटा कि एथिक्स एंड भैल्यू उत्कल यूनिवर्सिटी एग्जाम आसंता काली आरंभ होगा जाऊँगी माने 11 फेब्रुआरी 2026 आरंभ होगा जाऊँगी तेणुक समस्ते ये वीडियो को फास्ट और लास्ट पर्यटन देखो ये क्वेश्चन गुड़िक प्राक्ट कर देखा कारण ये क्वेश्चन गुड़िक आपर आसंता काली आसीज है कि तो क्वेश्चन देखिए कौन कौन देखिए क्वेश्चन देला व्यक्ति विशेष मध्य नैतिक आचरण को प्रभावित करुवा मुख्य निर्णायक गुड़िक कौन कौन नेक्स्ट देखिए जैन नीतिशास्त्र त्रिरत्नर गुरुत्व कौन तापर क्वेश्चन देला कन्फ्यूजन नीतिशास्त्र अदूषम नीतिशास्त्र व्याख्या कर तापर क्वेश्चन कौन देखिए क्यों गुण गुड़िक भगत सिंह को प्रकृत देशप्रेमी प्रतीक करथिला तापर क्वेश्चन कौन देला स्वेच्छासेवा किपरि एक उन्नत समाज गठन में साहाय्य करे ताकू व्याख्या करके लिख बोल कहला है तापर दीजिए कौन वृत्तिगततार धारणा को एक उदाहरण सहित व्याख्या कर नेक्स्ट है क्यों प्रकार श्रृंखला सांगठनिक उत्पादकतार अवदान रखी थाए तापर क्वेश्चन दीजिए कौन सामाजिक गणमाध्यम व्यवहार में मुख्य नैतिक चिंताधारा को रूपरेखा दिंतु है एगुड़िक 2 मार्क क्वेश्चन गुड़िक जोटा कि भैल्यू एडेड कोर्स एथिक्स एंड भैल्यू आपर क्वेश्चन गुड़िक पे है तापर क्वेश्चन को देखा लास्ट क्वेश्चन आपर कौन देखिए ना ये देला आपर महिला माने से काम संपर्क में कि प्रकार भेदभाव सम्मुखीन होता है एवं आपर 5 मार्क क्वेश्चन गुड़िक जाना 5 मार्कर क्वेश्चन गुड़िक कौन कौन देखिए जाना ओके
ପାଞ୍ଚ ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଇଛି ନେତୃତ୍ୱ ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବାରେ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କର। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଜୀବନରେ ନୈତିକ ସନ୍ତୁଳନ ହାସଲ କରିବାରେ 4 ପୁରୁଷାର୍ଥର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କର। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏସବୁ 5 ମାର୍କର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଏସବୁ 5 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଲା, 2 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା କ'ଣ ନା ଜୀବନରେ ନୈତିକ ସନ୍ତୁଳନ ହାସଲ କରିବାରେ 4 ପୁରୁଷାର୍ଥ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କର ବୋଲିକି କହିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଲା ମେସୋପଟାମିଆନ୍ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଆଧୁନିକ ମାନବୀୟ ନୀତି ସହିତ ତୁଳନା କର ବୋଲି କହିଲା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ନୀତି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା ଏବଂ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ଆଦର୍ଶକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଠି ଦେଲା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଓ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଅବଦାନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏଠି ଦେଇଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ନାଗରିକ ଭାବନା ଏବଂ ଭଲ ନାଗରିକତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତଃ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଲୋଚନା କର। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁକି ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରରେ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସନ୍ତୁଳନ, ସମର୍ପଣ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମର ଭୂମିକା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତାପରେ ଦେଲା ବୃତ୍ତିଗତ ପରିବେଶରେ ଲିଙ୍ଗ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ବିବିଧତା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବର୍ଣ୍ଣନା କର ହେଲା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ରହିଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଯିବ। ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଆସିଛି ତ ଏଭଳି ଭାବରେ କିଛି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇପାରେ ହେଲା କି। ତ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଲା, ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ବୃତ୍ତିଗତ ପରିବେଶରେ ଲିଙ୍ଗ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ବିବିଧତା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏଠି ଦେଲା କ'ଣ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଉନ୍ନତିର ନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କର। ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଲିଙ୍ଗଗତ ପରିଚୟରେ ଲିଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଏବଂ ବିବିଧତା ଗ୍ରହଣର ନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡେଡ୍ କୋର୍ସ ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି ତା'ର 5 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା। ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଆମର 8 ମାର୍କ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। 8 ମାର୍କ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। 8 ମାର୍କ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଦେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରର ପରିମାଣକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ତାକୁ ଦର୍ଶାଅ ବୋଲିକି କହିଲା। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ଅସମାନତା, ହିଂସା ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ଅବନତି ଭଳି ସମସାମୟିକ ସାମାଜିକ ଏବଂ ନୈତିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କର। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଧର୍ମ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ଏବଂ ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ବିଶେଷ ସନ୍ଦର୍ଭ ସହିତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ନୈତିକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କର। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା, ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବା ଏକତ୍ର ଏକ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ କିପରି ଅବଦାନ ରଖେ ତାହା ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଏସବୁ 8 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ 8 ମାର୍କର ସବୁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ବିଜ୍ଞାନକୁ କାହିଁକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟମୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ ତାହା ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ହେଲା। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯେଉଁ ପେପର୍ ରହିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡେଡ୍ କୋର୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି ତା'ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଲି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଇପାରେ। এই কোশ্ଚିନ୍କୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେଇଥିବେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିପାରୁଛି। ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସିଛି, 5 ମାର୍କ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସିଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର 2 ମାର୍କ ସବୁ କ'ଣ ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ନିଜ ନିଜର 100% ବେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ୟୁନିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏବେ ବି ସମୟ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇ ରାତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ପିଲାମାନେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବି। ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।